كثير الخطية يا رسول الله يا رسول الله أدرك عبيدك شوف غارق في البحور البالية يا رسول الله انقذوا من كل ما فيه مهلاك وكفه شر الهوى والدنيا يا رسول الله يرتجي للقدر فيه فتاك لجل يترقى مراقي عليا يا رسول الله قد مضى وقته قد مضى وقته وهو ما تحنك مثل منحن وحده حامية يا رسول الله قد بقي حيران يرتابه شك يوم ما شاف الوجوه الراضية يا رسول الله جد عزمه للمدينة تحرك يوم أشواقه إليكم قوية يا رسول الله فامنحوه الواصل يا من له تملك قلبه المشغول صبحه وعاشية يا رسول الله واقبضوا بيده إلى خير مسلك وامنحوا القرب والتابعية يا رسول الله سجلوا مكان يرجو في صقر واغمروا قلبه بشربة هانية يا رسول الله قد أتى قاصد إليكم مترك لجلكم أشغال الدنياوية يا رسول الله يوم في الروضة واليوم الأبرك فرحة المؤمن زيارة نبيه يوم في الروضة واليوم الأبرك فرحة المؤمن زيارة نبيه يا رسول الله يا رسول الله أدرك فاديتك عبدك المذنب كثير الخطية يا رسول الله أنت حبل الله من باس مسك نال كل القصد والأمنية يا رسول الله ثم صلى الله على قبلك الرسول الطاهر خير البرية يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا
وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين علما ورفقا فررؤوفا لا يجد ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل ولم المحتوي على معنى الجزم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة ولو مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائد الأنبياء من البرية ومن نشر به تعطرت الطرق والمنازل وبعرض ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصيات فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زيد الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه ولو العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على مجد سهام إلهه وقد بسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن ختم كما يحسن التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولما مضوا بكم له الأوصاف محمد فأجل الله قاسم السيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشروعا وفعلي فيه محمودا ويكفو عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالدرجات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا مجدي تتوجه الأمام فتعود ظافرة وأنا باب التي تتبعها فتركاها من القيود الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل إليك سيدنا سيد المرسلين حمدك الصادق الأمين سيدنا محمد رسالة العالمين أتصلي وأسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل غاية دعوتك الشاملة النبي الأكبر المحبوب والمخصص بشرف الأبصار في كل موطن من مواسم القلب ومضى غافل بين العباد والساكت وجه ذلك بأهله بذلك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة إكرامه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونستغفرك بشرف المقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطفالنا وتقرباتنا بجميع رعايتك وحسين رفاقتك وأن تبلغنا من شر إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وأن تتقبل منا ما سألنا في من نياتنا وأعمالنا
وتجعلنا في هذا الدهر الحبيب من الحاضرين وبإطلاق اتباعه من السالكين ولهدك وحكيم المهدين ولعهدك من الحامدين. اللهم إنا نسمع برحمتك الخاصة فلا تخرجنا وأجرونا جميعا يا وسيلة إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك نستعين أن تبارك المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل والمؤمل وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب ووالاه اللهم ببركة وشركة أولادنا وأهل كتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات وأجب راية الدين قوي في جميع الأقطار والشورى ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معقولة مطلوبة المطلوبين واغفر للمدينين واغفر للمذنبين وتقبل وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين واكشف العذاب بولاة الحق في جميع النوائب والأقطار وإنهم بالتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين واجعلنا يا رب بالحسن الحسين منك واجعلنا يا رب بالحسن الحسين منك واجعلنا يا رب بالحسن الحسين منك وبالحفظ المكين من الذنوب والخطايا وأجرنا في العمل بالطاعة وصدق في خدمتك الظالمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب جسام الله وحده وعلى آله وصحبه من منصور وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral habaib, al-asatidzah wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita masih dalam rangka memperingati Miladul Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini malam ketiga daripada rangkaian Majlis Maulid Arba'in kita berada di tempat yang mulia ini, yaitu di rumah salah satu wali min auliyaillah, yaitu Sayyidul Habib Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Hasri. Mudah-mudahan hadir yang kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan curahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita aturkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral habaib wal hadirin rahimakumullah, sebagaimana biasa sebelum melanjutkan acara berikutnya yaitu Mau'idatul Hasanah dan Manaqib, kami akan mengumumkan beberapa peringatan untuk malam-malam berikutnya. Untuk malam besok, malam keempat, malam Ahad, peringatan Maulid akan diadakan di Majlis Ziarah Kambang Koci, bertempat di Pelabuhan Peti Kemas Bom Baru atau di pemakaman Aulia Kambang Koci. Dan pada malam Senin, malam kelima, peringatan Maulid akan diadakan di Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Burhan, bertempat di Lorong Ziarah atau di Jalan Basuki Rahmat, Kemuning. Dan pada malam Selasa, malam ke-6, peringatan Maulid akan diadakan di Rumah Al-Habib Muhammad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar, bertempat di Lorong Tapak Ning 10 Ilir. Demikianlah undangan untuk malam hari. Dan untuk hari Ahad, peringatan Maulid siang, yaitu insyaallah akan diadakan di Majlis Taklim Al-Aqidatul Nafi'ah Al-Habib Ali bin Abu Bakar Syakran, bertempat di Lorong Asia, Kampung Ilir, dimulai jam 10 sampai dengan selesai. Dan sore harinya peringatan Maulid akan diadakan di Mushola
Habib Ahmad bin Syahbi Syahab atau Al-Musolla Al-Muslimun bertempat di belakang Pasar Kuto. Demikianlah undangan untuk malam hari ini. Untuk Maulidatul Hasanah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Habib Ahmad Rodi bin Husain Al-Kab. Namun sebelumnya marilah kita sama-sama mendengarkan manaqib singkat Habib Ahmad bin Hasan Al-Hafsi yang akan disampaikan oleh Husain Al-Zaki bin Syekh bin Al-Hafsi. Wa alaihi ma falyatafaddal. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mayyaza hadhihi al-ummah Muhammadiyah bil ibadati wa khususiyah min sya'ir al-bariyah wa ja'ala minhum ulama wa fudala wa nubala wa uli akademi saniyah. Wa sallallahu ala khairil bariyah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Inilah adalah sekelumit biografi Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Hafsi. Mudah-mudahan dengan mendengar kita bisa meniru dan mendapatkan keberkahan beliau. Amin ya rabbal alamin. Beliau adalah Habibul Barakah. Habib Ahmad bin Hasan bin Ali Al-Hafsi adalah seorang yang sangat mengikuti jejak kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penyebar ilmu dan juga penerus atas ilmu tersebut. Beliau adalah tujuan bagi para penjara. Beliau adalah orang yang senantiasa berjalan sesuai dengan jalannya para rasul solihin dan juga sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasab beliau huwal Habibul Barakah al-arif billah sahibul tasrif al-Imam Ahmad bin Hasan bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Muhammad bin Ahmad sahibul sihir bin Muhammad bin Ali bin Abu Bakar al-Hafsi bin Ali bin Ahmad bin Muhammad Asyadullah bin Hasan Turabi bin Ali Muhammad al-Baqir al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad sahib al-Mirbad bin Ali Khalid Ghassan bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa bin Muhammad al-Naqib bin Ali Uraidi bin Jabal Salih bin Muhammad al-Bagir bin Ali bin al-Abidin بنت حسين السبتي بن علي أبي طالب وهو ابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kelahiran beliau, adapun di bulan dilahirkan, adapun beliau dilahirkan di negeri Hadramut, tepatnya di sebuah kota yang bernama Cihir. Beliau tumbuh dan besar di sana, dan beliau juga tinggal di kota yang cukup lama. Beliau habiskan waktu tersebut di dalam menuntut ilmu dan duduk bersama para wali Allah Subhanahu wa taala dan kekasihnya, sehingga beliau mendapatkan ilmu yang cukup sempurna. Beliau juga sangat mendalami ilmu syariat wa tariqah wa haqiqah, yang mana dengan ilmu tersebut maka beliau dipanggil seorang imam. Beliau adalah seorang alim ulama yang mumpuni, arif billah, yang selalu berdakwah di jalannya. Beliau merupakan pusat pandangan dan kiblatnya hati di zamannya, merupakan simbol keilmuan di waktunya, rujukan dan tempat kembali para ulama semasanya. Datang kepada beliau para penuntut ilmu daripada berziarah dari dalam maupun luar kota untuk mendengarkan apa yang beliau sampaikan daripada mutiara-mutiara ilmu yang membuat tenang hati para pendengar dan memenuhi hati mereka dengan cahaya. Dan beliau juga mempunyai maqam yang sangat tinggi, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Syahab di dalam kitab Kalamul Habib Ali bin Abdullah bin Idris bin Syahab, yang dikumpulkan oleh Al-Habib Abdullah bin Umar bin Abu Bakar bin Bakir. Beliau mengumpulkan kawan-kawan dari Al-Habib Ali bin Syahab dan menjadikannya sebuah kitab. Dan di antara kawan Al-Habib Ali bin Syahab yang beliau catat adalah beliau mengatakan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Hafsi adalah salah satu ulama di kota Palembang yang berasal dari kota Cihir, Hadramut Yaman. Wa kana azim al-hal, yang mana maksudnya adalah
Beliau mempunyai derajat yang sangat tinggi dan agung, dan tak kalah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Ansari ingin bagi ke Hadrah Maut yakni kota Syihir. Beliau ingin mengunjungi keluarga dan guru-gurunya. Dikatakan Al-Habib Ahmad setelah kedatangan beliau di kota Palembang, beliau pernah pulang ke kota Syihir dan kemudian beliau kembali lagi ke kota Palembang sampai wafat beliau. Beliau berkata kepada ayahku Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab yang mengakunya beliau adalah ibu bapakku. Beliau berkata, "Syufak ya Abdullah, anta khalifati fi hadhihi al-bilad." Perhatikan wahai Abdullah bin Idrus, engkau adalah khalifahku di kota ini, yaitu kota Palembang. Pada waktu itu saat Al-Habib Alwi, banyak orang-orang Hadramaut yang mengatakan bahawa ayahku Al-Habib Abdullah bin Idrus akan pulang ke kota Tarim, Hadramaut. Tapi kata Al-Habib Alwi, kalau mendengar perkataan Al-Habib Ahmad tersebut, bahwasanya beliau pernah menjadikan ayahnya sebagai khalifah beliau di kota Palembang. Dan perkataan itulah aku pahami, kata Al-Habib Alwi, bahwasanya ayahku akan meninggal di kota tersebut. Murid-murid beliau sangatlah banyak. Ada pun yang terkhusus di antara mereka adalah Al-Habib Al-Jalil Muhammad bin Hashim Al-Habsyi, wafat di kota Palembang. Beliaulah pengganti dan khalifah Al-Habib Ahmad sehingga tersebut kemanfaatan yang layak Al-Habib Ahmad. Dan juga Syekh yang selalu berdakwah di jalan Allah, dan akhlaknya, ucapan dan harta beliau adalah Al-Alim Al-Alamah Hasan bin Abu Bakar Basyu'ib Al-Ansari. Beliau menggantikan guru beliau dalam menyambung tongkat estafet dakwah beliau, melaksanakan dengan sebaik-baiknya hingga beliau di antara mereka yang paling terkenal. Beliau selalu memberikan faedah baik di masa hidupnya, bahkan ketika ia wafat, sehingga beliau masih menyebarkan ilmunya sebagaimana yang didapatkan oleh Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Beliau merupakan salah satu murid Al-Habib Ahmad yang mana beliau menimba ilmu melalui mimpi, sedangkan Al-Habib Alwi tidak bersamaan dengan beliau. Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin, beliau telah mengatakan bahwasanya saya mengambil ilmu dan belajar kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi di dalam mimpi, dan beliaulah yang memerintahkan mengadakan haul Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Diceritakan Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin melihat dan mendengar realita zaman dan keadaannya, maka timbullah rasa iba di hati beliau melihat apa yang telah menimpa umat Islam. Beliau pun berpikir tidak ada cara yang pantas dan efektif untuk mengangkat segala kesusahan dan kekacauan tersebut, kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bertawassul dengan para wali-walinya Allah dan kasih-kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun berpendapat di antara mereka yang paling banyak berbuat budi dan perhatian untuk kota ini adalah Al-Habib Ahmad bin Hasan bin Alwi Al-Habsyi. Beliau pun menemui keluarga Al-Habib Ahmad untuk mengadakan acara khaul tahunan yang insya Allah akan menjadi pengingat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Beliau juga banyak mengarang karya tulisan dan kitab-kitab yang bermanfaat dan tersebar luas, dan di antara yang mendapatkan zaman beliau dan banyak menghadiri majelis beliau dan mengaku kemuliaan dan keagungannya adalah As-Sayyid Al-Thani Al-Mahabbatil Awliya Was-Salihin Al-Habib Alwi bin Syekh Asghar. Beliau pun banyak menceritakan akan budi pekerti dan perangi yang agung dari Al-Habib Ahmad. Wafatnya beliau Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi wafat di rumah beliau yang penuh dengan barokah ini pada hari Rabu tanggal 23 Zulhijjah pada tahun 1303 Hijriah, dan beliau dikuburkan di maqbarah beliau yang sudah kita ketahui wasiat beliau. Dan sebelum beliau meninggal, beliau pun berwasiat untuk keluarga dan para kerabat untuk bertakwa kepada Allah di saat sendiri ataupun di depan orang ramai, dan berusaha ketakwaannya tersebut dalam segala keadaan. Beliau pun berwasiat kepada mereka agar saling menyayangi dan perhatian di antara mereka, dan beliau juga berwasiat untuk didoakan agar diampunkan segala dosa-dosanya, dan di antara wasiat beliau untuk menunaikan segala hal yang diwajibkan dan disunnahkan terhadap mayit, termasuk cara bacaannya
dan beliau juga menjelaskan pembagian harta waris dengan jelas dan detail. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan daripada menagih singkat ini. Mudah-mudahan menambah cinta kita kepada beliau dan mendapatkan keberkahan beliau. Amin ya rabbal alamin. Rabbi banfa'na bi barakatihim wa ahlina husna bi hurmatihim wa alisna fi tariqatihim wal ma'afati minal fitani. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.